bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku. Qad yurja di jarahati sayfi bur'un wala bur'an lima jarahahul lisan. Bila pedang melukai kulit masih ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Tak oleh akan cekak cuba na orang lah. Gak boleh. Kita tidak boleh menjaga kejelikan orang lain. Tak oleh gak jagaan cuba ang tatangka. Karena sampian tak kira masuk neraka kalau mencuba ang tatangka. Keng sampian sampo asan rasanan tatangka. Tatangka seibak cuba aki belum tentu masuk neraka. Sampian dah jelas cara kakak ada. Karena orang arasan gak dito tak kira benda pencerna itunya utabak akhirat. Jelas? Gak boleh. Syariat yang matur coba cuba aki. Masalah keng sampian lebih bagus bi orang ibu cuba aki ya tore. Mau masalah orang cekan cuba nambian tikal. Tak apa-apa maka datang ke arasanan sampian cetak kira ngalto elu ngambian. Benar? Gak apa-apa kata ulama. Imshi fi tariqillah wala tubali ahada. Sepenting laku nampian cocok kalau bersyariat. Tak usah mikir orang lain. Orang lain ya tore. Sepenting sampian cocok bersyariat. Takkan zaman ulama. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Walakin aina sukhti tubdil masawiyah. Empian ni kalau aku na bener ben salah. Beni tergantung laku na sampian. Tergantung hati na tatang kesanilai. Mun tatang kesanilai tepak kasih seneng. Empian maki salah pakun ebela. Keng mun tatang ke tepak kasih beci. Maki sampian laku na bener pakun salah kepi. Makanya tak pengaruh tatang ke menjadi ada musuh penting. Empian lah ajalan. Tatang ke beci. Empian ngupload status. Mohon maaf. Aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Karena semua karena cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, ajunan semulja Kiai Haji Lutfi Mu'arraf. Dek selerana beten kaula amul ja'aki beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Aziz. Ajunan semulja Kiai Haji Abu Siri. Ben setuju para kiai, setuju para guru sehadir nyuun saporah dan gula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek setuju saya ampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, pemangku desa Kemiri, yaitu Bapak Ahmad Baidawi,
Juga hadir di tengah-tengah kita Gus Fawaid. Marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Ya Deng ya. Duet maut kemarin. Sahibul manzil wa sahibud dakwah. Iki gak dinto Kiai Muafi beserta jajaran majelis keluarga pemangku Madrasah Miftahul Falah. Ben seteja para hadirin, para rabu wali santriwan dan wali santriwati. Dek seteja ajunan peten kaula amul ja'aki ban peten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula ban ajunan sareng Allah takdir alengki apolong asareng dalam keadaan sehat. Langkong-langkong apolong kaula ajunan saat mangken ala kotoat manter tak karwa apolong kerajaan. Manter tak karwa apolong kemiri tapi sampai akhirat manter pakuna apolong. Satu je sehadir manter masuk swarga. Solawat ben salam kita tepat. Oh nikah ibu di dua nikah. Mentak gulengan dia pula. Ngajak kopak. Biar ibu-ibu dia cak ngebes dan atok ria abas boleh. Ih, becik menemu si gentengan bah dia iya ke kayu. Lepas tengkulilah mulai pidato Gus Fawaid lebet pahatule kapi. Mi tak potong le erjia. Kule menikeng tak genteng, keng bulan berdisi gentengan ya elang. Begula gila ada yang pote kan? Keng celeng makin bulan berdisi potian boleh ya. Juga hahaha pentong ben. Oh. Mantar saja saya hadir pada setiap orang selamat, amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Apa? Keker. Terus saudara mau ngadep desa kapi orang. Wan mari ngi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu ungkapan, perhatikan. Ungkapan ini ada yang menyandarkan kepada makolahnya Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i. Bada saya ada buaki debu kak dinto saya ada bu Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i. Debu nasa nikah. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sera orang setero saya etunya kotu ngangkui el. Sera orang tero saya akhirat kotu ngangkui el. Saya nomor telok sera orang terus saya dunia akhirat kotu ngangkui ilmu. Pertama,
Allah ilmu saya maksud ng kalimat ni ka ilmu agama hadirin. Ma itu mo ilmu agama. Ilmu lang telo kali kalimat tangang kui ma'rifat. Kaipun ulama nahu mun ma'rifat ni ka ibali ibrem pakali bayi saya ada ben sebudian ni ka pakun tak pada ben isim nakiro. Mun nakiro elibali maka nakiro saya ada ben sebudian ni ka lain. Jelas nggih? Pasera orang setro selamat tatunya. Sera orang terus selamat ta beda kemere. Terus selamat ta beda kerajaan. Ilmu syariat kutu baka ada. Ilmu agama kutu baka ada. Tak langkung Gus bawain nggih. Alhamdulillah Gus bawain ngerti bahasa kebatinan saya. Ya bila boleh teman. Bang tempo nak bolong calon presiden ben calon bupati. Nggak sing ngerti ro aku apa gitu. Ya udah dengar, ha? La haula wala quwata illa billah. Langsung nyanyi saya. Indian. Ayo kada HP na yo rekam. Ke atas kapi HP na jo. Asli na gula ngerti ben bunyi rekam Gus Fawaid dan ben ya. Ih sebel deh. Ya HP anu kanto padahal rekam saya kanto. Ngerti kok iya lah gantengan dia. Tapi jaga perasaan kok andi ate ki coba dia. Cek padeng kan sake ate kok coba dia. Tak bahaya tempentong di kok marin ke keje. La 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 la. Ngakopak pa ni nyanyi ini. La 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 la. Yalla. Mar bedegus ada cobanya. Upah nyanyi India saya bentak. Mun tempo na bedegus dia nyanyi dia roh. Ya ibadallahi jiddu rubba da'in la yuradu la yaqumul layla illa man lahu azmun wajiddu. Teman mireng lagu ni kah? Oh lo teman. Mun lagu sesen ni kah? Pepe pepe kalumpang. Oh tempat kering apa kerajaan deh. Ya minta nguncang Irwan nih nguncang kok tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon saya lanjut nggih. Saya terus selamat pada etunya kotungan kui el. Hadirin, ilmu kita mengajari. Yang pertama, kita harus menjaga lisan. Nggih. Bi syariat taibaki tak oleh akan cuba na orang lah. Gak boleh. Kita tidak boleh menjaga kejelikan orang lain. Tak oleh gak jagaan cuba eng tatangke. Karena sampian tak kira masuk neraka kalau mencuba eng tatangke. Keng sampian sampo asan rasanan tatangke. Tatangke seibuk cuba aki belum tentu masuk neraka. Sampian dah jelas calaka ada. Karena orang arasan gak dito tak kira beda pencerna itunya utama akhirat. Jelas? Gak boleh. Syariat yang matur coba cuba aki. Masalah keng sampian lebih bagus bi orang ibu cuba aki ya tore. Mau masalah orang tekan cuba nambian tikal. Tak apa-apa kita datang ke arasanan sampian saya tak kira ngalto elo ngambian. Benar? Gak apa-apa kata ulama, imshi fi tariqillah wala tubali ahada. Sepenting laku nampian cocok kalau bersyariat, tak usah mikir orang lain berjaya tore, sepenting sampian cocok bersyariat.
Bahkan zaman ulama, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah, walakin ainus sukhti tubdil masawiyah. Empian ni kalau aku na bener ben salah, beni tergantung laku na sampian, tergantung hati na tatang ke nilai. Mun tatang ke nilai tepak kasih seneng, empian maki salah pakun ebela. Keng mun tatang ke tepak kasih beci, maki sampian laku na bener pakun salah kepi. Makanya tak pengaruh tatang ke muda ada musuh penting empian lah ajalan. Tatang ke beci empian ngupload status, mohon maaf. Aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Karena semua karena cinta. Mau tak merem empedong ben HP dia dulat ke? Beci aku. Biarkan kita tidak usah mengurus orang-orang yang membenci. Syariat saya ngatur. Jaga debu, jak sampai masake debu na tatangke. Jak sampai masake ati na tatangke ki. Ki qad yurja di jarahati sayfi bur'un wala bur'an lima jarahahul lisan. Bila pedang melukai kulit masih ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Masalah keng datang ke asan-rasan cubang sampian tak usah mangken tahun sangang pono lambek lebet dedebuan bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku. Cocok ya kok. Cocok gih. Cocok gue alhamdulillah. Masuk. Apa nama soyu? La haula wala quwata illa billah. Butak cangkolang bedegus nang yatas sambiannya. Takar de iyeun bini aja ya. Mun tak bisa ibebe ampo ke atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh di etunya kula benajunan saya ngatur seterjadi ke syariat. Napa boleh urusan ibadah kula ben sampian. Man aradal akhirah, saya rasa ngarep selamat akhirat kudu ilmu. Makanya zaman dulu mak kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Rek ibadah tada ilmu nah kare banyak kare leso de kunana. Nggih. Hadirin, make takbir bungkolan bending kiai mun tak ngakui ilmu lo kira berat tu. Takbir lo kejak bungkol. Allahu akbar. Keng sarung ngebulong. Mun mancing sing aja-ajen saya gelak. Takut benia gelak, takut aku mi apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu ni kan kutu ada, saya terus selamat dunia, kutu ngakui el. Saya terus selamat akhirat, kutu ngakui el. Kalau sudah pakai ilmu insyaallah selamat nggih. Insyaallah selamat. Alhamdulillah putrana sampian beda lembaga madrasah Miftahul Falah. Sampian potran sebedekan tujak ku betir sampian setuju bakal teti orang pecur ben untung. Anapa? Kuleban sampian ni kemati ayu. Mati ya kuleban sampian. Tak keng mangken kuleban sampian pelanta oning bila saya mati ki bisa gelek. Padahal siapa yang bisa memprediksi kita masih hidup besok pagi? Bener? Yang ku tu sakit mati ni. Yang ku tu tua. Tentak tu Khalil Yasin ni kacerama ki sehat ekomere. Suara ada nyaring, sehat. Mulai di kantor moro depak ke Matura. Tak lemah teh. Dia masih cocok mati mendadak dia ya kak. Tak langkong mulai kada dia. Gila kok. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Pramila gak dinto kaula benajunan. Tinggal make kula ben sampian umpama opta ibri umur lanceng bi Allah. Keng mun andi nak foto sing ngerti ilmu syariat, andi nak foto sing ibadah, andi nak foto sing ngerti ilmu agama. Bila abai sampian seti insyaallah bakal selamat. Amin. Apa napa? Itu wakil ulama. Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Sampian seandi anak seanang beda sekolahan ajar ilmu agama. Sampian seandi anak-anak ngerti ilmu syariat. Sampian nih kehadirin ketika saya kencerna anak akili. Tafaddalallah bi kitabil auladil walid. Setuju ibadah anak akili karing tua meskipun tak khusus. Mun di anak karing tua ni kata nakin khusus kak. Saya nakin khusus mun karing lain luang. Mun di anak karing tua tak nakin khusus. Keng pemareh, niki boleh ke bela grupan lain diimbian. Tak nakin khusus dak remah. Tak khusus pe di anak karing tua. Ja kakek yu. Mun nemu si aku lip hanang sungai cereng. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun di anak karing tua nikah, tak nakin khusus hadirin. Saya nakin khusus ni kemun kauring lain mun di anak karing tua tak nakin khusus artena tak khusus bekencerna depa apa na boleh khusus cung depaan boleh. Sampian ngaji beria tak khusus apa semate. Apa jeng sampian kencerna bejeng kencerna ngaji nah. Tafaddalallah bi kitabil auladil walid. Ibeki karing tua kapi bi ghairi ayyang kusu ajru fa'ili kalaban tanpa ngurangi kencerna anak saya ngalako anak saya abajeng oleh kenceran 10 ring tua cukan oleh kenceran 10 mak bisa oleh kenceran polan anak saya ngaji gara-gara bi ring tua lambek saya pengaji ka madrasah mangkana sampian saya anang beda miftahul falah kak din tu ampun andi tabungan kenceran untuk persiapan kaulaban ajunan abal lidak ke Allah Subhanahu wa taala. Karena saya enggak pengaji putra ni gede. Pengaji putra ni kasabak ka madrasah. Pak ajar ilmu syariat, pak ajar ilmu syariat. Mak le putra kaulaban ajunan kak dituteti orang sesae. Mak le putra kaulaban ajunan teti orang se bagus. Mak le putra kaulaban ajunan teti lancelan selamat dak kaula ajunan. Amin. Allahumma. Kaulaban sampean saya dentek karo mate ni ka. Keng bulan tai bangki saya mati akhirnya pak kaulaban sampean bisa anggel padahal bisa saja saya hadir ni ke umur rabede saya kurang 2 hari. Pak kang kok duki. Coba hahaha kapan kang kok hahaha dia. Daripada lanceng umur. Tergi pada teka hajat kapi. Terbi Allah setuju hajat kaula ajunan itekani kapi. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon jelas ki. Jelas. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Pramila kak dinto. Torelati ni putrana. Untuk urusan ilmu agama ni kapag ada. Jelas. Mun sampian pah putrana pinter ngaji sampian tak usah sete ki odik sampian le jember. Nggih. Ki odik putrana sampian ngerti ilmu agama tak usah sete. Ki odik boy. Sampian pah debu ya cek langkok ring tani. Makita anak pa sekolah ama ke pa madrasah cek le karo anang ring tani. Anak ni kalau kotu pada benoring sepo hadirin. Jelas. Coba dulu Allah Subhanahu wa taala itu ketika mau menghancurkan Firaun, uning Firaun sampean. Hah? Ka Firaun? Tahu nih? Oh ya padang ki. Jadi nyangkung kok sekancan ben Firaun dah ya. Betul Pak kering apa kerajaan dia. Firaun dulu bermimpi. Ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Akhirnya Fir'aun semua bayi laki-laki bunuh. Mun bini torot laki pate. Dan semua wanita hamil di bawah pengawasan tentara Fir'aun. Bektoni ke 12.000 orang bini ngandung jaga kapi. Dan pengumuman laki-laki tidak boleh dekat-dekat dengan istrinya. Takut bini ngandung. Hadirin. Semua bayi laki-laki dibunuh. Allah beri pengumuman ke malaikat. Malaikat, arsaltu rasulan ila bani Israel wa huwa Musa. Saya akan mengutus rasul kepada bani Israel namanya Musa. Malaikat Jibril oning cek beda utusannya mana Musa. Malaikat Jibril turun ke bumi. Tiap orang bini rembi eja gebi malaikat Jibril.
Pan ejaga pah beda pejik lake pah bi reng tuan inyamaimu Musa. Oh berarti ria utusan Allah senyama Musa. Pejik neka ekala bi malaikat Jibril pah iki berburu era beti. Tako epat Fir'aun. Tempat lain beda pejik lahir lake nyamana Musa kia. Jadi pah dua Musa na bektu neka. Tako epat Fir'aun buang ke sungai Nil. Buang ke sungai Nil keng tako epat Fir'aun ku tak pah etemu bi bidina Fir'aun. Siapa nyampe deh kok gitu. Ya Allah, beda embiing ya. Sama orang baru makin gula pidato kolaborasi benembi jelala laungku. Makanya korong mun munyi na bakun. Nadi Allah kaki bi. Kaki mun sampai ngocak tang jenggu pada ben bim pentong di kok kemarin lagi ya. Kimun neka kana abulu neka. Gus Fawaid bersih. Insyaallah bersih Gus Fawaid ini. Tak ajangguan apa. Bukan kan bersih mun tak ajangguan. Lo pada ban kula menter terus bersih. Amin. Bani bersih maksudnya. Saya kabin lagi bikole. Janda sing ngocak aja. Toles 0823. 32 nampak satu nampak semua. Saya ngajak tang gula nikah di Bengkalan yuk. Di Bengkalan nikah gula nikah di Turjan. Begitu getur Turjan ya. Apa? Iya, udah bagus Fir'aun ini kalau pai Fir'aun lagi. Berarti situng Musa erabat bi malaikat Jibril. Situng Musa tako epat Fir'aun buang ke sungai Nil. Buang ke sungai Nil keng tako epat Fir'aun ku tak pah etemu bi binina Fir'aun. Ma etemu bi binina Fir'aun. Fir'aun ini kan di anak bini, anak angkat. Fir'aun ini kan di anak. Mi bisa tandi anak. Karena Nyai Asia bidina Fir'aun ke bi Allah eja gelok teman eka pulong tedung bi Fir'aun. Mun Fir'aun tedung ben Nyai Asia ni ke bi Allah irep eken tereng bini lain semuana pada ben Nyai Asia eka bay dari setan. Teti Fir'aun re saabit ta alon kelon ben absaab. Iti ni jago absaab. Le anak bini ini kan di anak angkat ni ke senyoroi masito, sesori keker pas nyebut Allah masito bah elaboraki di anak bini ni kan. Ni anak angkat. Anak angkat Fir'aun. Le anak angkat Fir'aun ni ka hadirin ni kebi tel-getel kor tok dia koru akhirnya bi tobib kerajaan datang mimpeh muntrober soko tumandi ke sungai Nil ki laku ben lemalem anak angkat tenika sungai Nil jauh di kerajaan Fir'aun jejak dengan Fir'aun ni kala ngaku pangeran akhirnya sungai Nil ni kebaik ki cabang pelebet istana Fir'aun jadi muka cabang sungai Nil jadi sungai Nil muka cabang pelebet istana Fir'aun sehingga anak bini Fir'aun ni bisa mandi ki laku lemalem tokang ngatra Nyai Asia ni ke bini nah. Dan ketika Nabi Musa buang ke sungai Nil kasokan Allah ku tak paham masuk ke sungai Cangkaan masuk istana Fir'aun ni ka. Wah ekala bini nah. Ekala bini na Fir'aun menurut pah kebala ke Fir'aun. La taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidhahu walada. Bini ni kala kak kok nemu bojik laki kak anu ya bojik selain jo pate kapi embing keluar lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. La taqtulu
asa yanfana au nattakhidahu walada. Fir'aun kak pojik laki jo pate kapi kak ya. Kayak ngari jo pate kak ya. Situng di jo pate selain pate kapi. Fir'aun bangun jadi ya. Oh iyalah. Apa nak boleh kalau orang kami deh. Cak Fir'aun kebinin takut. Hei jenak boleh. Tekku makai kami deh. Boleh cerita naring bini takut ke laki nah. Ada. Mun ring laki takut ke bini nah. Takut. Nabi Adam kak, Nabi Adam karajinan ni katako ki. Bi ibu Hawa ibu kala. Ki. Hawa, bani Hawa. Nabi Adam, dah ada ang manusia pakai lagi ya bi ibu Hawa. Jadi Allah kebala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Adam, kamu berdiamlah di surga, makan semua. Tapi situng pungkari cek kakan di dem, ari cek kakan ya. Ada cek likuli. Setan masuk ke dalam surga bah ngocak ke Adam dan ke Hawa. Adam, Hawa, innaha la syajaratul khuldi. Ini buah khuldi. Wallahi la ba'sa bikuma. Billahi tak apa-apa. Kakan. Orang sengakan dia tak kira mati magi bila. Ulan labi cang setan ni ke bola. Billahi tak apa-apa. Ibu Hawa pah ngacak ke Nabi Adam. Maju kakan. Tak boleh le. Bi Allah tak ibu ki. Kakak. Aku mau. Reng laki makai keras ada remamunda si bini ngacak dia iya je lecak. Onggu kuli liasin bini tak kereng, kuli liasin dia tegas, kula ni keras. Keng kula makai tegas mun bini kula lang ngocak. Mayu ka. Ke pasar maksudnya ke pasar. Kakak. Nabi Adam pulang lah ngacak keto dia. Nabi Adam itu tidak menyangka kalau ada yang menyebut nama Allah dia berbohong. Nabi Adam ni kah akhir apa ada gara-gara ibu Hawa ya cek keto deh. Keng Nabi Adam ada sekuni. Ibu Hawa ni kau pah ngalak dua joran. Ibu Hawa ngalak berapa? Joraja. Wah ekakan nekat ibu Hawa. Allah nekat tuka hadirin. Malaikat tabuk khuldi tabung Adam ben tabung Hawa. Taja tabuk khuldi tabung Nabi Adam. Cekak tak bisa keluar beda kantonan ni kan. Kanton. Makanya sampai mangkendol mentol deh. Ni kading Nabi Adam cekak khuldina. Ibu Hawa apa? Oh saya ceramah sampai leku. Cak ngonceng ngoreng ngonceng desel bayu. Mun desel magi bekor lebih desolar magi sampai duhur tak kira mate. Engkau jadi mana solar? Pamulai kada deh kak deh. Kocana sering jeng sapan di laki jayu. Lagi, lalu ni kata ku nang kitab tafsir, ku tak senik sampai makin cekak bakun sedua ni. Lagi ku sebuah itu, cekak. Bapak Ibu hadirin, Nabi Adam ke Ibu Hawa ni kak, bi Ibu Hawa ki bisa yacek Fir'aun pada. Fir'aun ni kan ketika selain seropati Nabi Musa, la taqtuluhu asa yanfa'ana au nattakhidahu walada. Kak
Selain pate kapi bejik laki keng nikah tak langkong kak ye cek pate. Tak langkong nikah cek pate. Hadirin nikah tung situng reng laki seselamat bekto nikah. Nabi Musa beda berapa? Senyama Musa beda berapa? 2. Saya pentong di kok kemarin. Apa komentar ulama terhadap 2 Musa ini? Ulama seni kedabuna. Fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafirun wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalun. Ada 2 Musa waktu itu. 1 Musa dirawat malaikat Jibril, 1 Musa dirawat oleh Fir'aun. Ulama adabu. Fa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalun wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafirun. Musa situnga seerabat Fir'aun. Fir'aun seerabat. Ki kurang jahat apa Fir'aun? Dadi Rasul hadirin. Sementara Musa seerabat bi malaikat Jibril. Kurang bagus napa malaikat Jibril setan di nafsu. Dadi reng kafir. Nih ketiti Musa Samiri yang mengumpulkan emas-emas untuk persembahan si Robi'un. Seorang epa kafir pole bi Musa Samiri seerabat bi malaikat Jibril. Napa cek pun ulama? Kula ben sampean cek kini ateh. Pulan sampean sering tani, makereng tani anang belum tentu teti tani. Mun ngerti ilmu agama anang pakun mulja. Jelas? Jelas? Hadirin, Musa era betibi Fir'aun. Ki kurang coba napa Fir'aun? Ki kurang coba napa? Keng putran teti Rasul. Malaikat Jibril searabat kurang bagus napa? Keng putrana teti orang kafir hadirin. Makanya cek kini ate kula sering ngebeda iman kaman. Sapora maling sakale, la maling sakale. Belum tentu putrana teti maling, bisa saja teti copet. Pada boy, cok maling bencopet pada siapa ngucap pada guru cok? Ya bisa saja teti kiai, bener. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Apa napa? Karena al ilmu bit ta'allum. La bin nasab. Ilmu ni kalaben ajar, benih kalaben keturunan. Sapora make kiai keng mun anang tak pangaji tak kira alim hadirin. Make reng tani mun anang di sekolah pinter. Al ilmu bin nasab, al ilmu bit ta'allum la bin nasab. Ilmu ni kalaben ajar, ilmu tak etoronaki. Benih kapan bapak alim pah anak alim, ilmu tak etoronaki. Si etoronaki nikah mengi. Namun mengi etoronaki. Mun bapang hit dia, tekuan ang hok dia. Keng mun ilmu ser asau seajar beda madrasah miftahul falah. Dia akan beruntung karena andi ilmu syariat. Tertepak ka putrana sampean kepi. Alhamdulillah. Apa mau unjuk rasa ke yuk? Coba teku macam mangkana cela jam tak teku era ke ada ya. Cangkok ni kuding TV, ada apa? Munding TV apa nak boleh eteng? Ku makai perkemar apa? Acam. Oh baik ku berabi kaki ko. Kalau cangkok ni kuding TV. Kula ni ku jam re bani ke ngambu, ke ni ku cerum mata ko mate. Mangkana nja aku di daya jan. Ki ada ko tekan kan udi. Cerum. Aduh, siapa? Tak betah cara Madinah riko. Apa le? Ni kuaca rumah. Dan nak le? 4 tawa benu merena apa gitu? Bahaya kok. Siapa ngucap bahaya aja? Tak langkong gak gula ku menguncang gula boleh. Saya kucana renjang cak begintar. Mayu norok gula ke Bengkalan yu. Ibu tiap polisi bi gula. Polisi tidur. Male pepe tak mantoman kok. Sebel deh. Ini kan yang ngalim jantung begila Gus. Langkah genteng deh iya kok. Mungkin saya ngeraceng si dina. Gula acup temur nih kah. Mungkin saya ngeraceng si lauan si dojoan si etekon. Langkah genteng. Ya mungkin kau jadi bisa minta lambah. Aku tak minta nggak dia kia kok.
Ya hari asli maki pote asli namun rumah maki pote gue parjaje kok. Cek keromuan si pote era celang begung. Allah jago pak siapa selok tahu. Cek lah nasi guring bede kebingkar muana glowing oleh nabang mekar cuma kan. Pon. Terus lah kan degi di ngagi nih yuk. Apa dari ngacara menjunjuk rasa deh yuk. Tahu deh yang ngebagi belet telok juga gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon lanjut ge. Jadi selamat dunia kudu ngangkui ilmu napa? Agama. Muntro selamat akhirat kudu ngangkui ilmu napa? Waman aradahuma saya rasa akar dua dunya terus selamat tah. Akhirat terus selamat tah. Waman aradahuma saya sing arep dua nika maka kudu ngangkui ilmu napa? Pakun ilmu agama cepun ulama gak bisa dipisah. Alhamdulillah putrana ajunan beda miftahul falah. Miftah artinya pembuka, al-falah kemenangan atau keberuntungan. Insyaallah kalau ben beda madrasah gak dinto putra nampian bekal tetilen-celen pecreh selamat teka hajat dunya ben akhirat. Insyaallah dunya ekolle kalau ben pecreh akhirat ekolle kalau ben pecreh. Amin Allahumma amin Allahumma. Tapi repot makin kak ini kegula makin yang prihatin. Ilmu syariat ni kan makin lo pada zaman kona. Lembek orang ni kan ngerti ilmu agama ni lo pati banyak. King barokah. Lo pati alim. King teti bujuk lembek. Nggih. Lo pati alim. King teti bujuk. Makin terpenter. Alhamdulillah. Teti jerengkong. Lah dulu itu orang itu kalau tahu halal haram gak tahu kitabnya. Gak tahu makanya ke dalam kitab I'anatul Talibin As-Sayyid Abu Bakar Syatobu lengkap makin lambat lo tahu. Munten caki dak remah baho ko mangi cok reba borala. Bohong na bala beneding tibe jaya lehul. Masa tahu le dak baca reba kakan sapi beni kakan orang borala. Debu nak kiai na. Jadi beni kitab lambat debu nak kiai. Ada apa mah gelak aku. Oralah. Jangan pentong kaki bego. Tebu nak kiai cuba nak. Lekan kira lambangan senika. Dikirain jauh beni pas. Makin kok astagfirullah menembak Allah oralah Allah tapi makai Allah manti jadi wujud lembut ilmu na tak banyak tapi para juga Allah anak apa makin tak bisa hadirin lencelen na barokah dari guru ke santri ini makin banyak pepeka hadirin nah apa bitan qalilul ilmi ma'al barakah khairun min kathirihi ma'al halakah. Ilmu sedikit tapi bersama barakah lebih baik daripada ilmu itu banyak tapi membawa kecelakaan, membawa kebinasaan. Nah apa saya hati-hati? Mari kita perhatikan. Anak paling lambek ni kami ilmu na manfaat bagi segoni. Lambek ni kasi epak ada akhlakul karimah. Laka guru lambok tengah mun kocak kiai lambok ni kah mun makin alhamdulillah makin kiai na irasan ni tak le mulai dari kardu
arasanan tak bu ambu tak mile tatang ke tak mile guru nikatan dena orang sepudu la ilaha illallah la illallah Muhammadur Rasulullah. Beda makin ki. Sempora sanan kiai na beda. Oh, mun lambon anak ni kata hakok ke kiai. Kiai kita bisa masuk sekolahan. Nadoman kana kelas tung nadoman. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Bikan desi. Iyalah setung dulu, kan kiloan dulu. Kelas 2, abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil isani. Kelas 3, nadoman kia. Fi'lun thulathiyun idha yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu. Fal ainu in tuftah bimadin faksiri. Au dammu au faftah laha in ghabiri. Wa in tudamma fatmu manha fihi. Au tangjabbi ta'ibri sakek gigi. Kelas 4, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kelas 5, idil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Kelas 6, qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Nadoman mun tak tege kiai Rabu tak ambu se nadoman. Mangken lain yu. Wahabi kiai nadoman kana nadoman mun nadomna. Situng ongke katas bangku, situngan ku canteng, situngan ku bak eder cender laguna lagu demo se yang kuy. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Kiai tak betah dari telum nyampit kia tak kempang malain nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sape mun sape pecot langsung norok bunte mun santre pecot ring tua nangi beare. Bapak aku pak beda dina lagi. Tadi lambat ni makai ilmu syariat tasawuf ni manfaat. Hadirin perhatikan, lagi jago takut lambat ni. Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani situng bekto hadirin, teman norok dokar. Ada ini hari pun tak ambil sepeda munyi. Ketika norok dokar Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani ceureun pote etanya aki ka tokang jikar kasa ka kusir etanya aki benih kasir kusir dikamma ceureun ne kami pote jawab neka dari Bima kiai. Syekhuna Khalil langsung turun alonca hadin anapa kiai mun ceureun pote neka dari Bima kula tak norok dokar sampean anapa kiai kula andi guru kula andi ceureun na guru kula ka dinto pote. Kula takut ceren ni kakatoron na ceren na guru kula. Ayo, ada mari. Artinya orang lambat ni kemun ka orang nga aguru, makilah ka hewan na aguru. Mangken ka orang nga aguru, hewan na. Potra na panangis eret. Potra na kiai na panangis. Ibu lagi elaban, cek panangis rapu ku tak lora potra na kiai ni panangis. Nyampit pakai potra na kiai pun melereng. Beda sih daya. Lambat ni potra nak kiai, kahewan nak kiai tako. Mun mangken kau ring aguru, jemme kecok telur. Mun telur kecok beni karo kiai, maki aja makan bingung dia. Baik suruh waman tidak remah. Makana nik saiki akeh wong kang pinter, tapi luwi akeh maneh wong kang blinger. Artena tak tahu ke ngapa lagi ngono.
Ya kan lah gaya sepenting. Kula jak coba nih kalau pati tahu. Kula teman ngecik coba, keng kula tak tahu jak coba. Lo tahu kula. Kula teman beli sandal Surabaya gelak gara-gara kula tanya, Mas, iki berapa? Gelak. Karena cak coba nih kebek melarat. Ya bade sepade ben cak matur tapi bade secek lain kan cak coba nih kan. Nggih. Bade sepade kati dahar. Nggih. Dahar nih pada kan to dahar matura deer pada. Nggih. Wis mari mareh. Tapi bade lain lho. Ikan to nih kan alon cak launan kan to kan. Mun alon cak lah matura mun alon cak santa. Oh, dina alon cae. Mangkana mun pahabu dereng Surabaya pahabi nereng matura selake lo to cak matura si bini tak to cak jebek kiamat malam pertama nih. Kiamat. Selake ngucak ke si bini, "Dik, cekel, Dik." Padahal cang selake ero teku aki. HP lo, HP. Seero kak. Seero teku HP. Dik, cekel, Dik. Cekel bis bini mantulik. Padahal jang selake cekel kok serotek. Tak tahu tuh nggak. Lereng matura mun alake ada trotan di anak masuk KB ring matura. Karena kan tuh pada masuk KB kan. Si bini ngocak selake, "Mas, masuk KB, Mas." "Oh iya, Dek, masuk KB." Alhamdulillah gak ada cicirnya. Nah, terotan di anak kembar oleh nak. Pon, senaus sambil kerja saya pada Pak. Sampian paham saya maksud gue lagi? Tore pangaji. Cek sampai tak ngerti ilmu agama. Nggih? Cek putus asa pulan saya anak ngereng tani. Mulja tak mulja benih dari tani benih potona kiai dari ilmu nah. Uning ki musli adnan sampean. Ki musli adnan kan kasa dari Jember kan Jenggau kan ki. Kasa kamu turu ke ngaraji, kebetulan rajin nanyai. Ki musli ni ka ada buku dan ni ka anang reng biasa. Ki lakar ki musli ni ka lakar benih putrana kiai. Cepon ki musli. King make jadi emak anak kana ya. Allah nyangku kancana bulan ni kene ki ya kok. Kok ada begini raja jong. Bah maksud tengenangan raja. Ayo ya hoy. Kemus ini kah putra naring biasa hadirin. Keng mangkin pun malam Senin saya ngajak kemus ini kapetong ibu orang hadirin. Pun malam Jumat malam Jumat seistosa nikah peto gatos orang sampai ke ibu. Santri na mangkin ampun 2.500. Detik kiai raja matura. Luar biasa. Mas mulja nggak nikah ke muslinika. Mak tega mulja luar biasa ke muslinika. Saya ke muslinika. Cek ring jenggawa jati saja jenggawa. Orang biasa, ring sepono biasa, latar belakangnya biasa. Mak detik kiai raja. Santri na mangkin segem 2.500. Pun malam Senin santri di Mankaman di Sumenep ngaji di Bengkalan ngaji sampai ngaji 5.000 orang pun malam Senin. Mak cik keramat tegelu situng jawabanna. Kemus tapi Allah ibrin ilmu munla ilmu saya bagi kemuliaan kempang noro. Makan jawaban Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang ni kamun lebih Allah ibrin iman ben ibri ilmu derajat ni bakal kempang noro. Cek kini ateh mantir potran sampean ibrin ilmu si manfaat dengan. Tentu tidak putus solihin solihah. Tentu tidak putus semacam lep karing tuana. Mantir macam lep petunya akhirat. Mengkoro macam lep etunya apa jual es krim lah macam lep. Demikian sekilas info. Coba India hari madrasah imtihan yuk. Mau cara mantan juga minta 2 bumi beri ibiko. Amerikan. Si Iran. Allahumma sholli ala Muhammad.
Pon, sana sampai gajah saya pada Pak Menteri pada manfaat lagi. Menteri tetia lencelan keselamatan dunia akhirat. Daripada bercerkapi, daripada teka hajat, daripada selamat. Saya hadir menteri tak saya tak kecuali sangu iman Islam. Saya hadir menteri tak saya tak kecuali tinggal nak foto solihin solihat. Saya hadir menteri paringi dunia saya gempang saya halal saya barokah. Saya hadir menteri paringi lanceng umur saya barokah. Mantar ki ibadah Pak Aziarah dak ke Mekah Madinah. Saya hadir mantar bi Allah Subhanahu wa taala ibadah orang sejempar. Mun beda sandi masalah yang kak masalahna. Mun beda sambil hajat di hajat iba gempang hajat dah. Mun beda sandi penyakit iba beres penyakit dah. Mun beda sandi otang iba lekas majar otang ah. Mun kita bisa majar si mau utang mantar lupa ah. Oh, bodoh saya amin, bodoh saya entan itu saya mau utang senten je. Pon, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dunya bekal saya kelaban ilmu syariat, akhirat bekal saya kelaban ilmu syariat. Saya rasa ngarep dua eng ni ka ekolle, maka kutungang kui ilmu syariat man terbisa iya malaki. Allahumma. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila di kerajaan ada janda pirang, saya mau korang nguncang TV. Saya lagi ngampung ke Miftahul Fala, apa tak bagi mulai kok. Iya, biar ni baba hak dia. Yang ku tak leso yatas dia. Ngotir ali sekali nang yatas sumbia. Yatas dina. Yang ku tak ngite ke bidatur ya. Coreng nyak banyak ajeling kang kok kabir ya. Kulek beri ekor saya tojuk bini keng aku keng mon mancing dah yang kok dia. Ya, orot, bocik kok. Wah, sekali dinto. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tertapang kepolen kesempatan selain akhiran thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa jami'al hadirina min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa jami'al hadirina min ahli syarri wa ahli dhayr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullab miftahul falah min ahli tuqa والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين والطلاب مفتاح الفلاح أن تجعلنا من أهل الشفاعة ومن أهل السلامة وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقوله لا إله إلا الله وأدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal mus bin nabi wa bi ummil mu'min
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.